है कमाल, ये चेहरा लाल है और बत्ती की रोशनी सी चमकता चमकता ये गाल है। भाई इनको सुबह होते कोई नहीं पूछेगा, अभी जल्दी खरीद लो, अभी ये ताजा माल है। इसलिए कहना है क्या आदर दिबो करिश्मा अल्लाह করে তুমি আমাকে দিয়ে দাও। বলো আর কি কি লাগবে? শোনো जो হতো সাহায্য जो হতো সাহায্য লিপস্টিক ক্রিম আলতা চুড়ি রে এ ভাই বলো না। যখন মার দেখো কত ডর ভয় কত ডর ভয় সব যেতেও দিচ্ছে না। হ্যাঁ ওঠো বাবু ওঠো। লাও গো মোলা না গো শাদি में नहीं হাতে তোমার হাতে দেখো এক নম্বর চুরি না আবার চুরি করে রাখছে।